Now for the number 4 is create a function that displays the number of stuff per store. So same lang, same lang yung siya create sa number 3. No? Create the function display the stuff per store. So delete natin yung previous natin ng gisolve. So same man siya, di na ta kailangan mag-create og table diretso na ta sa create function. Create or replace function. So ito na rin. Displays the number of stuff per store. So number of stuff. Number of stuff. Number of stuff. Store ID yung na itong kailangan. So per store. So based sa store ID. Ang kailangan is mag-input tag store ID. Then i-return niya ang pila ka book yung stuff. Ano siya mo ng store at ang ibutang dari. Then returns returns in. So same lang yapon sa previous nung is hindi na to kalimtan tong mag-declare the daan. Declare na to daan or valid rin na to ibutang ang pila ka staff. Staff count. Staff count in. Nalimtan po na to ang language. Language PLP US there's a language PLP SQL nandam na to as $sign. Then after sa declare is din na rin tayo begin. Hanggang mo. Begin. Query na natin. Stuff of store. Begin select count stuff ID. So di na to kailangan pag in-join kay na naman si store ID sa stuff ng table. So count stuff ID into butang na to siya sa itong stuff count from table stuff where store ID is equals to store. Tama? Store ID is equals to store. Then return stuff on return stuff on. Ano na rin ito? May double check ko sa ito. Select count stuff ID into stuff, store into store. Number of stuff. Okay, goods. Language. Tari na sad ni. PLPG. Gago. USL. Right. Now is i-call na din nato tong isang store ID. So select number of sige pa. Number of stuff.
Unsa nga store first is si store ID number 1. Ano to kung pila ka book yung mga staff. O sa store ID number 1 is nata isa ka staff. Dayon kung sa store number 2, store ID number 2, nagyapon ta isa. Sa store ID number 3, wala ta. So murag duha ra man to ka store day ang akong values. So una number 4. I return niya ang number of staff based sa store.